sugo strang satini kobro kok tumawa ang lo ni logi tongo or pa deber ma tau suzara ni nang kumari kobro kok tumaro ngkha thungrang ni kese kerengo choprok lai thani sagdo kuman ka khorok bri patika khwai chebri amchani Brindabon gat hati amchayo khwai chebri amchaini Brindabon gat hatiwo kaini thungrang bodolni bisingo kese kereng patimao sagdo kuman ka khorok bri kamini lukurok tei pulis sagdukho manjak rokno khosawi khwai hangkorni sakham nogo talang thangka sakham nogo saknaijmani yagulo jibi sakham nogo referee rohorjaka o amchayo gobang khaiye naima thangrok ongkhor laijak amchayo kirima salaijak lukurok itu ampitat tanah দৌড়াদৌড়ি লাগছে বিভিন্ন ঘাটের আমার একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকান আছে দোকান বন্ধ হয়ে আমি রোনাচ্ছি বাড়ির গেটের কাছে যখন গেছি তখন সেফি যেতেছে সমস্ত সেফিটি ই জাতীয় এরা চিনছি না জিজ্ঞেস কোন জায়গা আমি বৃন্দাবনঘাট কইছি আর পেছন থেকে দুইটা বাড়ি মারছি একটা একটা বাড়ির গেটের মধ্যে আমি কি নাম দাদা আপনার? সঞ্জিত দেবনাথ। বাড়ি কোন জায়গায়? বৃন্দাবনঘাট পূর্ব চেপি। আপনি কি করেন? একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকান আছে। আমরা কয়েকজন বাঙালি রাত্রে ঘুমালাম আমার মাথা ধরে মানে হাতটা বের হয়ে গেছি মাথাটা দেখেন তো আমি তন্ত্র করতে পারিনি মাথায় নেই আমি কোন জায়গায় বৃন্দাবন ঘাট অনেকবারই বেড়াইছি আমি করতে পারলাম আমি করতে পারলাম আমার দর্শি ব্যবসায়ী কি নাম আমার বয়স খোলা কথা 45 Komolpur Assembly Constituency ne Panbua Village Committee wo khobjak Samushra tangnai rokbai Ajit Debormani Rabar Bagan hor funangai rujaka salkathang no Hamzak mungni silai hamzak mani silai naslema selengma se bangkok shio tabuni jorawo lukurongni khawo kaham khalnyani bagai chubacho sanani nango kaham khalnya furuke lukubushkango phunugai kaham khlailayo phiaba hame khalyani bagai kebni chubacho sana nangliya kebno phungnabu nangliya tep hame khajongayo naslema jolima selengma tabuni jorawo asuke phangnang engkha kebni kaham phanose nugi malaliya kisase khawo meeting ma tongkhe sajagya engkhe jolima tongkhang geno buni mani phan derarani hame khanyani abuno tabuni jorawo borongni thamji phunumu thane sabja sikang hasibo philchi tham bidansabha chongmari engmani engkhari saklai paimani sabja pungma baino pasipasiya konsal hasini krung thayo bulai toglai engkha buthal laikya rabar bulung soklaikya jatre pot themrang akar laikya 45 Komolpur Assembly Constituency wo khobjak Panbua bisiwo samushita tangnai rokbai rabar bulung hor phunangai sosere jaka salkathang nok phang Ajit Deborma abnotei thom ungja Komolpur Assembly amchayo busa butei tilayei hor buthal laibo buthari maliya sogiliya hor buthanai brindiabo greja nukho kisada ungno hnei wansugui rabar bulung khajamani tabo khamai pram ungjak ransajak bolong hor slak sawi khamai thangbakya o thamchi o jolima sabni kaham engkha sabni hamya wansungmung phan krikya tabo pipasa lukroni khawo obahani mantli kasai phekya nei bidi bo bidan sabha mo Komolpur Assembly Constituency khobjak Panbua amchayo rabar bulung sosre jangmani salkathang mangthli imi au hol ngabo bi botan thabu lising go saposi khanau ni bang sa holi kan ha na chausa chausa ni bi yang go botan du cái họ đi mà đi nung tao muốn bạn họ đang mà đi nung sao nó đi khai nung trong tông ta sắp nó đi khai trong sao nó giờ nó có bảo nó cái hình cái anh nó trong cái bọc khác biệt đấy cái à cái কোনো রাজনীতি না কি কোনো ব্যক্তিগত শত্রু ভাই চং শত্রু তাবো ni bi na ma bo ngo kha bo khemi khake tam bun ba na ka cha ka na nang mo bo jaga mo panbua Panbua
bo Bidhan Sabha mo 45 Komalpur 45 Tipramotha Chongbario Kuplai in your phone 58 constituency Fanish Hagoni Lukurok Saka Tipramothani Adong Rogno Yakti Shake Siring Tongla Hane Korangti Shalaka 58 constituency pani sagoro tipramotha keplai engmania engfano tipramothani sakabo jesa party rok jesa dopani borok phano ongtung soprona naike eba choprokha hangke jesa party phano tipramothano yakti saka hangke 58 pani sagoni bubagrani warriors rok siring tongla khani kok sarka Pulau Mediano Hambai, Tirichu 58 Panisagar Block Committee Tipramotha Bakia, Kahatu Press Meet Kaha, Rochini Press Meet Katio, District President YTF Block President Rototomo, Ketung Tini Press Meet Makamun Kankabose, Chini 58 Panisagar, as a Damsora Elaka. Jang ba chini tipra mothani boot bek bang ba ke chung lik kha himba chini 58 pan sa ke somotol area o boot mayan ba chung buba ron play khame ha ai bo chung wana ya chini jang longai damchora area ba chung boot bang ba khno treno lik BJP CPM no lik kha ami chung tawo boot pamuni loge boot tu ke pamuni loge chung tawo tre ha chung committee atulai ha BC election ro phaike chung ham ke plan man pandao chung trero meeting atul ha inke ese elakani jara party plan ye phaimi hero je jara gondul kheke chungau bai chung mukhamukhi nai nanglanai nangke chung refer lenai ekdom chung kriya chini thangha tongo chini elakao chung thangha no te chung ta phot chole tongo am boy chung nangke chini warriors no ke hadare phot chung mane tang sake chung abo bro bai koma ma chalne kam keno खापसा सभी मीडिया पर्सन को नमस्कार खुलुमखा एंड आज यहाँ पर हम लोग प्रेस मीट कर रहे हैं। प्रेस मीट करने का एक ही रीज़न है क्योंकि कल त्रिपुरा असेंबली में कुछ इलेक्शन डिक्लेयर हुआ रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उसके ऊपर जो रूलिंग गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट फॉर्म किया उन लोग क्या कर रहे हैं 58 विधानसभा के दामसरा इलाका में कुछ जनजाति हम लोग तिपरासा भाई बंधु इंडिजिनस लोग रह रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग डायरेक्टली वार्निंग दे रहे हैं। हम लोग उन लोग को एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, हम लोग तिपरामोथा अगर किसी भी दुर्बल लोग को बा कोई भी किसी वीक पर्सन को कोई भी हो BJP हो CPM हो तिपरामोथा हो 58 कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी तिपरासा हो बंगाली हो BJP हो किसी को अगर कोई रूलिंग गवर्नमेंट बा वो जो कल जीता BJP बोलता है वो लोग अगर अटैक किया है ना आप लोग ये चिंता मत करो कि हम लोग आपको डर के प्रेस मीट कर रहे हैं। आपके लिए वार्निंग है, डायरेक्ट वार्निंग टू यू ऑल द BJPs फ्रॉम दामसोरा। आप लोग अगर किसी को भी अटैक करोगे हम लोग चुप नहीं रहेंगे क्योंकि एक एक तिपरासा हो एक एक बंगाली हो एक एक मुस्लिम हो एक एक चौराई हो उन लोग का एक एक खून का आपको को भरपाई करना होगा। तो इसलिए आप लोग अगर सोच रहे कल से आप लोग मुस्लिम एरियाज़ में अटैक करने के लिए बोल रहे हैं, कोई कल से आप लोग मणिपुरी एरियाज़ में अटैक करने का सोच रहे हैं, कुछ लोग ब्रू एरिया में अटैक करने का सोच रहे हैं हम लोग के इन्फॉर्मेशन से, इसलिए पुलिस और TSR यहाँ पर तैनात है, वो लोग घूम रहे हैं क्योंकि आप लोग का इंटेंशन अच्छा नहीं है। अगर कोई भी तिपरामोथा का मेंबर्स के घर में अटैक हुआ तो और कोई भी आदर्श पार्टी के घर में अटैक हुआ तो अगर BJP के तरफ से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग बहुत बड़ा आप लोग को बोल दे रहे, बहुत बड़ा आप लोग को एक लेसन देंगे। इसके बाद आप लोग BJP करने भूल जाएंगे। आप मत बोलो लॉन्ग में अभी भी तिपरासा स्ट्रांग है। बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबा लॉन्ग लिव। Cobawo kecen nang mabai kobor chalajak CPIM phasalo CPIM ni samungchitra khlainero BJP ni habanok subai lekha patika 17 gulagati kanchanmala hatiwo Songbari ni angkhari saklaimani yagulo BJP adongrokni sakao choproma khobai BJP bodoni habanok subai sugrup khlaika CPIM ni samungchitra khlainero obahaino kokshi samong kasai feka Patimanote Shaimanka
फासालनि दिबर CPIM रक गदगमा सालरमै सामंस्ट्रा ख्लायनाय रक गुलागाति विधानसभानि कांचनमाला हातिव BJP बदलनि हाबानक सबाय सुक्रुब ख्लायखा सबाय सुक्रुब ख्लायमानि दादाक सिदाक नुगै BJP बदलनि आदं रकते हातिनि बानिया ख्लायनाय रक पातिमा थायो फाइके सामंस्ट्रा ख्लायनाय रक खारै थांगा हियाबा खरसानो रमै मारखा सामंस्ट्रा ख्लायनाय रमजागनायनि मुं नरोत्तम बैश्य बिनिनक सूर्यमणि नगर विधानसभानि जरजरिया आमसायनि केबल चमनिव बनो रमानि यागुलो बशाखा बबाय बाक्सा CPIM नि गदगमा सालरमै सामंस्ट्रा ख्लायनाय रक दिमान मजुमदार ते कांचनमाला आमसायनि मुस्लिम पारानि कामाल मिया तंगो आमसायनि लुकुरक सकांगै फाइके दिमान मजुमदार बिनि TR 01T4529 लम्बरनि बाइक खिबिवै कामाल मिया बाइ खारै थांगा दिमान मजुमदारनि बाइक बेग काशाते देशी सुवाक बटल मानखा आमसायनि लुकुरक आबनि यागुलो आमसायनि आमतली थानावते कांचनमाला DAR केम्पो कक्तमा रहरके पातिमा थायो हाइ सपायक्या नायमो थांग्रक दिमान मजुमदारनि बाइक ते सामंस्ट्रा ख्लायनाय नरोत्तम बैश्यनो रमै थानावत लाङै थांगा ओ पातिमंगो खरकतम सामंस्ट्रा ख्लायनाय रक मंगसयै आमतली थानावो मामला ख्लायजाखा BJP बदलनि बखाक्तै BJP बदलते आमसायनि लुकुरकनि बखाक्तै रायदा रगै सामंस्ट्रा ख्लायनाय रकनो ग्राक माजरा रुनानि ओंथोन हनै सानलायखा তোমার লগে কেটা কেটা আইছিল তোমার লগে কে কে আইছিল না তুমি একলাই আইছো তোমার নাম কি তোমার বাড়ি কোন জায়গাতে তুমি এখানে জিনিসপত্র কেন ভাঙচুর করলা তোমার লগে আর কে আইছিল তার নামটি কও আর কে আইছে দিমান মজুমদার তাই না কোন দলের তাইনের বাড়ি কোন জায়গাতে দিমান মজুমদারের তুমি কি ড্রিঙ্ক করে রাখছো না না তো এই পরিকল্পনাটা তোমার কতদিন ধরে চলতেছিল আমি বাজারে আছি তো এই পার্টি অফিসের জিনিসপত্র এই চেয়ারগুলি কেন ভাঙছো আমি ভাঙছি তো এখানে তো সবাই অভিযোগ করতেছে এখানে তোমরা এখানে জিনিসপত্র ভাঙচুর করছো আমি ভাঙছি না বাংসে কাটা বাংসে কাটা নালে ঘুরা বললাম গেলাম পরিষ্কার ঘুরা গেলাম জীবন মজুমদার ভাঙছে আমার কামাল মিয়া ছিল না কি ছিল দাদা ঘটনাটা এখানে ঘটনাটা হচ্ছে আজকে দুপুরবেলা আমাদের যে ছেলেরা সবাই তো কালকে আনন্দ করতে গেলে সবাই বাড়ি করে আছে আমার পার্টিটা একটু খালি আসছিল আজকে দুপুরবেলা তারা CPIM কিছু দুষ্কৃতী তারা এসেছিলা আমাদের পার্টি এই যে ব্যাগ এরপরে আমাদের পার্টি অফিসের ভিতরে যে চেয়ার টেবিল সব ভাঙচুর করছে কে ভাঙচুর করছে এটা নরোত্তম বৈশ্য আর তার লোক আরও আতো কয়েকজন তারা ভাগ দিয়ে আমরা একজনকে ধরতে পারছি আচ্ছা বিমান মজুমদারের নাম ওইখানে উঠে আইসে বিমান মজুমদার কামাল আর কয়েকজনের নাম কইছে একটা যে মদের বোতল পাওয়া গেছে এটা কি তারা মদের অবস্থা মদের বোতল ওই টমেটো দিয়ে মদ খা আচ্ছা আচ্ছা তার বিরুদ্ধে কি আপনারা কি মামলা করবেন হ্যাঁ মামলা করবো অবশ্যই করবো তো তারা কি পুলিশ নিয়ে গেছে হ্যাঁ এখন পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা কোন থানা থেকে নিয়ে গেছে আমতলী থানা আর এই যে পার্টি অফিসটা কোন জায়গার এটা কাঞ্চনমালা বাজারে আপনারা এখন কি চান আমরা পুরা ইয়ে চাই বিচার চাই সুস্থ বিচার আপনার নাম আমার নাম হরিপদ দেবনাথ ফাশলক খরসানি মাংকতি মানকা পুখিরি ও সাওই মানকা মাংকতিনি মুং সঞ্জু ত্রিপুরা উমর বিসি থামসিবা पुखरीव मांकथि मानखा खरकसानि पातिमं फारसालनि बिलोनिया थानाबाय खबजाक जिरतलि राखिराम पाराव फुंनि दामसुकुहाय तामानि जराव किसासक बरक पुखरीव मांकथि पासाय तंमा नुगै कक्तमा रहरका बिलोनिया थानाव कक्तमा मानै पातिमा थायो फायसबाक्या पुलिस थैनायनि मुं सन्जु त्रिपुरा उमर बिसि थामसिबा ब खरकसा सामं ताङै जानाय सन्जु त्रिपुरानि मांकथैनि बैसाग साकदुखु मानजाक मारि मानजाखा बाहायके थैया खा मिथिक मुग नुकजाखा संगै नाजाखा खरकसा सकबायनो बुथार जाखाना हनै आमसायनि लुकुरक खबै थैनायनि सान्दायरंनि बोखाक्तै ककसे जामुं
नुखुंगो तंकसां करै सन्जु त्रिपुरानि बिहिक ताइ बुसाराव गोथावैनो सन्जुनो बुथारै पुखिरिओ खिबिरि जाखाना कक्टमारो हरजाका फरेन्सिक टीम न पातिमा थायाव फाइ सपाइका उदयपुरनि फरेन्सिक टीम गोबांमा सेम्पल थुमै तलाङै थांका नायमो थांरक बाय पातिमानो तै कक्सुं प्रेगनानि बागै सन्जु त्रिपुरानि बिहिक तै बुस्लानो रमै तलांखा बेलुनिया थानाव ताबुक बरक सोंपनेक जागै दंगो पुलिस सन्जु त्रिपुरानि मांकथैनो पोस्टमार्टम खालायनानि बागै रै रहरका बेलुनिया साखामनगो खोना पोस्टमार्टम खालायमानि यागुलो सन्जु त्रिपुरानि मांकथैनो नखंनि यागो याफारि रेजाकनाय গামছাতে রক্ত আছে আর গরুর মধ্যে তো এনে ফুরি গেছে গদ ভিতরে আচ্ছা তো কইলে যে আর কে ফুটছি মশা লাগে ও গামছা পুরে লাইছে কে ফুটছে কইছে পোলাও হয় পোলার বউ কইছে যে গামছাইটা এই ফুটছে মশার লাই এনে বলছে এর লগে গামছা আছে কিন্তু গামছাটা পুরি লেছে ঘর তো লেপা আছে ঘরতে আবার দাদার ওই গামছা কুমুরতে গামছা গিয়া বানিয়ে আছে আজকে নাই গামছা কোন জায়গাতে কোপ আছে এই বুকেতে আর নাক ইয়া আর চোখে ইয়া চোখ তো উগারে করে বুকেতে করে ডাক্তার এই জায়গাটা পুরা মানে বাড়ি দিছে পুরা নাম কিতা তাইনের সঞ্জয় ত্রিপুরা সঞ্জয় ত্রিপুরা বাড়ি কোনখানে এটা কোন জায়গাতে রাখিরাম পাড়া তো একটা ইনফরমেশন গেছে সেই মূল্যে আমি আইলাম আয়া এখানে লিকের মধ্যে একটা বডি পাইলাম উপতি পরে রয়েছে বডি তুলছি তুলে কিছু ইঞ্জুরি মার্ক দেখা গেছে আছে তো এখন পিএম রিপোর্টের লেগে আমরা নেমো নিয়ে ফরেন্সিক লেবা আইতাছে তার রাস্তায় আছে আইতাছে তো পিএম রিপোর্টের উপরে বোঝা যাবে এটা কি মাইরা ফেলাইছে না নিজে পয়রা মরছে নাম কি তাই সঞ্জু ত্রিপুরা বয়স আনুমানিক 36 এটা কোন জায়গা এটা রাখিরাম পাড়া বাড়ির থেকে কোনো অভিযোগ আছে এর বিরুদ্ধে বাড়ির থেকে বলতে বাড়ির গ্রামবাসীর কিছু লোকের ইয়ে আছে যে প্রায় সময় ওর স্ত্রী এবং ছেলে ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট করতো বাড়ির ঝগড়া বিবাদ নিয়ে করতো এটা পারিবারিকই বোঝা যাচ্ছে পারিবারিকই বোঝা যাচ্ছে মূলত পারিবারিক ঝগড়া আমি দেখছি তো এখানে আমি তো পরে আইছি আইয়া দেখলি যে এনে করে হয়েছে তারপরে আমি ছবি তুলছি সাররাও আইছে আসি তুলছে দেখলাম আর এই মারিটা এটা পুরা রক্ত ফাটা আর কি আচ্ছা তার তো ভাঙা আর হইতে পারে না এই জায়গায় খুব দইনা আর বুকে কিন্তু দাগ আছে মানে এটা মার্ডার তো বুঝা যায় মার্ডার ঠিক এটা কি জলে ডুবে মরছে নাকি হেরা আইনা ফেলাইছে এটা তো কেউ বুঝতে না চোখে দেখলে কিন্তু এটা দেখতে শরীরে আঘাতের চিহ্ন তো হয়েছে চিহ্ন হয়েছে কাঁচা রক্ত চোখে তো কাঁচা রক্ত বাইরেছে আর এখানেও কাঁচা রক্ত বাইরেছে যখন জল থেকে তুলছে রক্ত শুকনায় হচ্ছে কখন কোন সময়ের ঘটনা বলে মনে হইতেছে এটা ওনার রাত্রে ভোর রাতে দিয়ে আর গভীর রাত্রে 12টা এরকম হতে পারে একটা এটা সম্ভবত হইছে 9টা 10টার মধ্যে হইছে আমি দেখছি আইছে যে ওই 9টা 10টার মধ্যে সময় হইছে বাড়তি আইতাছে এই রাস্তা আইই তো মানে শুরু করছে মানে কজা যাবগা এর দিকে শুরু হইছে মানে এই ঘটনার সাথে বাড়ির লোকে জড়িত মনে হইতেছে হ্যাঁ বাড়িতে কে আছে ওনা স্বামী স্ত্রী আর ছেলে তিনজনে আর সারা সামনে তো বললো ছেলেটা কয় কি কালকে আপনার বন্ধন আসলো বন্ধন বাবা দিছে না আমরা 10 লাখ দিয়ে মা মানে বন্ধনের টাকা নিয়ে ঝগড়া হয়েছে বিজেপি ni adong kartik debnar no lama kashui boka CPIM ni samusira khlainero patika bishalgor bidansabha kendro ni nobin nogor chok bazar amchayo সংবারিনী লেখামং পাইমানি লগি লগিনো सांग्रां सालो बिशालगड़ प्रेस क्लाब नि कास्को बबटो गुसनि साकाव नाइम थांनि बिसिंति राज्य साहित्य बोतक हाना पिनां खाइजाक मानो गिदिंगै बिशालगड़ बखास्ते बेरेम नि तै आगरतरा प्रेस क्लाब नि ककथम थुनाइर बाक्साके फासिबाय जला हांकरफा तै सिपाइ जला हांकर पुलिस सुपानि थानि ऐसा एक ये प्राइमा फेसी ये मिला है कि वहाँ पे जब मूसी गया था देवानंद तो वहाँ पे जो पब्लिक थे पब्लिक ने बोला है कि उस घर का जो थे तो उस घर वाले ने मेरा भाई के ऊपर अटैक किया
अपेरेंटली। तो उसने तो कंप्लेंट जो वहाँ पे 25-30 महिला थे तो बोला है कि नहीं उस घर वालों ने अटैक किया। आई थिंक जो प्राइमा फेसी अभी जो मिल रहा है इसीलिए उसको और उसका भाई को, शायद आपका भाई के दिया, आपका भाई जो मारा है ऐसा करके, शायद आप दोनों के पका उसको उठाने के लिए कुछ हुआ था। एनी हाउ ये प्राइमा फेसी नहीं, वो लोग रिटर्न भी दिया है, अभी दिया है, रिटर्न भी दिया है। दे हैव ऑलरेडी नहीं भवतोष ब्रदर नहीं, पब्लिक ने बोला है कि एक महिला थी वहां पे, एक महिला बोला मेरे भाई को इस घर वालों ने तो डाव से काट दी, दैट इज व्हाट शी सेड। जब उसको लगा कि भाई डाव से काट दिया तो ये तो ग्रीवस है, तो हो सकता है उसका इश्यू, इसीलिए उनके पास जाके कि भाई बोला है कि भाई आप दोनों आ जाओ। आई थिंक आपका भाई तो नहीं था घर पे, आपका भाई नहीं, सुनिए वैसे हमारा तो नहीं आप बोलने का जरूरत ही नहीं है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। नहीं, आप ये प्रेस क्लब का भी होता भी नहीं, इवन इफ इज अ नॉर्मल सिटीजन तब भी मैं यही बोलता, ऐसा नहीं है कि प्रेस वाले हैं तो फिर अलग सा देखना, वैसे नहीं। तो ये বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ বাবু, তো ওনার বাড়িতে কালকে রাতে পুলিশ গিয়ে ওনাকে বিনা ওয়ারেন্ট ছাড়া, সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া ওনাকে তুলে এনেছে। তো উনি একজন ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, তো উনি বলেছেন যে ওনাকে যখন পুলিশ বলেছে যে থানায় যেতে হবে, উনি বললেন কোনো অসুবিধা নেই আমি যাচ্ছি, কিন্তু আমাকে একটু আমার পোশাকটা পরতে দিন, কারণ ও ঘুমিয়েছিল। তো ওরা এই সময়টুকুও দেয়নি, টেনে হিঁচড়ে ওকে নিয়ে গেছে। তো খালি পায়ে ছিল, খালি গায়ে ছিল এইরকম, এবং যাবার পথে ওকে মারধর করেছে, সাংঘাতিকভাবে মারধর করেছে। এটার মানে পরে এটা হাসপাতালেও দেখানো হয়েছে। তো আমরা এর প্রতিবাদ করতে, যে ওসি দেবেন্দ্র রিয়াং, উনি এই কাজটা করেছেন, তো এর প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছিলাম। আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং ঘটনাটা ওনাকে বিস্তারিত জানিয়েছি। এছাড়া এর আগে এখানে আসার আগে আমরা ডিএম এর সঙ্গে মিট করেছিলাম, রাঠোর সাহেব, তো উনিও ক্ষমা চেয়েছেন। তো উনি বললেন যে এটা কেন জার্নালিস্টদের সঙ্গে, কেন মানে কোনো মানুষের সঙ্গে এরকম হওয়া উচিত নয়। এসপিও একই কথা বলেছে। তো আমরা আশা করি আমরা ন্যায় বিচার পাবো। Tabusak zaro ni kok berkok tumar asa zara no kubudin nako mani kok tumarong ni bagi coy awin na itong disrang sati.